کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے معدنی وسائل کی مالیت کھربوں ڈالر ہے. ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. بلوچستان، کے پی اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں معدنی ذخائر ہیں. معدنی وسائل سے پاکستان قرضوں کے چنگل سے نکل سکتا ہے. Ladies and gentlemen, all other relevant departments, and of course, very valuable support from the Chief Army Staff and his colleagues, our international partners. All this put together, Alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. Pakistan has been blessed by Allah Almighty. Infinite natural resources, from the rugged mountains of Balochistan, snow-covered mountains of KP, to pristine tips of Gilgit, Baltistan, Azad Kashmir, and then to the valleys of Sindh and plains of Punjab. And this is not a secret, but in the public domain, these deposits value trillions of dollars. Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies, costing us a fortune. All potential investors in Pakistan and abroad, whether they are from Gulf states, they are most welcome. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے. اسلام آباد میں منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں سپہ سالار نے عالمی اداروں کو دعوت دی کہ وسائل کی ترقی میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کریں. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت اور شفاف معدنی پالیسی، مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب. آرمی چیف نے کہا، اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جز کے طور پر ابھری ہے. ہم پاکستانی بیک آواز شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں کہ کاروبار اور معدنی دولت سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کی مہارت سے مستفید ہونا ہماری اجتماعی قومی خواہش ہے. آپ پاکستان پر پر اعتماد پارٹنر کے طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں. پاک فوج اپنی شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات اور اعتماد کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کو یقینی بنائے گی. اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم معدنی صنعتوں کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. یہ بات اہم ہے کہ لاگت کو بہتر بنانے کے لیے ریفائننگ اور ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کی جائے. آرمی چیف کا کہنا تھا، پاکستان کی معدنی دولت کی تلاش کے لیے انجینئر، جیولوجسٹ، آپریٹر اور بہت سے ماہر کارکن درکار ہے. طلباء کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں. اس وقت بلوچستان کے 27 طلباء زیمبیا اور ارجنٹینا میں معدنیات کی تلاش کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. آرمی چیف نے کہا، میں بلوچ قبائلی مائدین کی کاوشوں کا بھی معترف ہوں، جنہوں نے کانکنی کے کاموں کو فروغ دینے اور بلوچستان کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا. مل کر کام کرنے سے پاکستان کا معدنی شعبہ اجتماعی فائدے کے لیے علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے سکتا ہے. آگے بڑھیں اور جدوجہد کریں ملک کے لیے اور اپنے لیے. حکومت اور ایس آئی ایف سی کی کاوشوں کے ثمرات معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد. مقررین کا کہنا تھا کہ مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. فورم میں مفاہمتی یادداشتوں کا بھی تبادلہ کیا گیا. اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، گورنرز، وزرائے اعلیٰ سمیت وفاقی وزراء اور متعلقہ حکام کی شرکت. فورم میں امریکہ، چین، سعودی عرب، روس اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے وفود بھی شریک ہوئے. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. سرمایہ کاری کے لیے قوانین کو آسان اور محفوظ ماحول یقینی بنایا جا رہا ہے. Pakistan is positioning itself as a dynamic hub for sustainable, high-yield ventures in resource exploitation, extraction,
refining, logistics and infrastructure. वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि फोरम का मकसद पाकिस्तान में मादनी वसाइल में सरमायाकारी को बढ़ाना है। Pakistan has been through interesting times and the government of Prime Minister Shehbaz Sharif, with the help of the international partners, has mashallah been able to stabilize the economy with its hard-won efforts. CEO बैरक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने खिताब में कहा, रेकोडेक पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदे किरदार अदा करेगा। Pakistan. In total, just in the Reko Diq licenses, we have identified 15 porphyry bodies, and we're still finding more. मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनियात के शोबे में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला भी किया गया। अमरीकी महकमा खारजा में जनूबी वस्ती एशिया मूड के आला ओहदेदार एरिक मायर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के इनेकाद पर खिराज तहसीन। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की इफ्तिताही तकरीब में शरीक अमरीकी वजारत खारजा के आला ओहदेदार एरिक मायर का कहना था कि मैं पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज़ हो रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी हुकाम को इस फोरम के कामयाब इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उम्मीद है कि इस फोरम के इनेकाद से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। एरिक मायर ने तवक्को जाहिर की कि यह फोरम सरमायाकारों के लिए यकसा मौक़े फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिनरल्स और मादनी वसाइल की अहमियत को मुतअद्दिद बार उजागर किया है। वज़ारत पेट्रोलियम का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मेहमानों के एजाज़ में इशाइये का इनेकाद किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इशाइये में गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम ने भी शिरकत की। सरकारी और निजी कंपनीज़ के CEOs और MD भी मदऊ किए गए। बैनुल-अक़वामी और मकामी कंपनीज़ के आला सतह के वफूद की भी इशाइये में शिरकत। इशाइये के दौरान शुरका के लिए कल्चरल शो का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर इलाजत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर कराची के मकामी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म PPS चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बाहने रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ताज हैदर की वफ़ात से पीपल्स पार्टी अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गई। स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का भी इजहार अफसोस। अमेरिका और चीन में तजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका का चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन पर आज से 104% टैरिफ नाफिज होगा। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहदा करता है तो रिलीफ मिलेगा। तकरीबन 70 ममालिक टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राब्ता कर चुके हैं। मुआहदे उनसे किए जाएंगे जो अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाएंगे, तजारती खसारा पूरा करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चैंग पिंग साओ ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। मुलाकात में डिजिटल इकोनॉमी पर तबादला ख्याल किया गया। बाइनेंस के बानी ने नवाज शरीफ के एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के विजन को खराज तहसीन पेश किया। मियां नवाज शरीफ ने कहा, मिस्टर जाओ जैसी काबिल कदर शख्सियात से मुलाकात में तरक्की और मौके की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान अख्तराही तब्दीलियों का शराकत बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। PTI रहनुमा और कारकुनों की पुलिस से रात गए तक आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। ये रिपोर्ट देखिए। बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई? अलीमा खान समेत तीनों बहनों का अडियाला जेल के करीब एहतजाज। PTI रहनुमा और कारकुन भी बड़ी तादाद में पहुंच गए। पुलिस के साथ झड़पों पकड़ धकड़ के बाद रात गए मुंतशिर।
मंगल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन था। जेल हुकाम ने बुशरा बीबी की फैमिली के अरकान को मुलाकात की इजाजत दी, ताहम बानी पीटीआई की तीनों बहनों और कजन कासिम खान न्याजी को अडयाला जेल से पहले ही रोक लिया गया। इतला मिलने पर पीटीआई रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में पहुंच गए। गोरखपुर नाके पर पीटीआई रहनुमाओं, कारकुनों और पुलिस में आगमचोली जारी रही। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को हिरासत में लिया तो साहबजादा हामिद रजा और दीगर रहनुमा भी गाड़ी में बैठ गए। आलिया हमजा शफकत अवान को भी हिरासत में लिया गया। पीटीआई कारकुन टोलियों की शक्ल में पुलिस पर पथराव करते रहे।